हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम टू माय चैनल आशा करुच्ची ईश्वर कृपारू आपण मैंने समस्ते बहुत भलरे थे सबुदिन भली आज भी किसी ट्रिप्स आउ ट्रिक नहीं आसी जहाँ आपण काम को सहज करने संगे संगे समय और पैसा दुईटा जाक बंचेब आम गृहिणी मैंने सब बेले कौन चाहिए केमती गोटे छोट छोट हैक करी छोटिया प्रोब्लेमटे आम चुटकी केमती समाधान करें जोटा कि इजी रे आम रोषे घर हो कि घर हो किसी ना कि प्रोब्लेम को आम चुटकी केमती समाधान करें से भाया भिडटे आपण मान पाखक नहीं आसी जदि मो चैनल रे कहीं नुआ अच्छा तो प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब करदे आउ बेल आइकन को निश्चित भाव में दबाइदेवे जहाँ मु भिडियो छाड़ी आपण पाखक नोटिफिकेशन निश्चित भाव में जी तो आउ डेरी करवानी एमतिया भिडियो आपण देखापी प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करदे आपणकर बहुमूल्य मतामत निश्चित भाव में देवे तो आउ डेरी करवानी आम एमती छोट छोट हेक करने भिडियोटी चलतु स्टार्ट करवा। देखो फास्ट भिडियोटी है ब्लाउज को लेकिन आम डेली लाइफ रो ब्लाउज तो तैयारी कर दे था किंतु से दीटा हुक लगे गोटे गोटे आमको दे थाए सूता जोटा कि आम जदि गोटे हुक्रे ब्लाउजटे आमको हो न थाए आउ बेले बेले जी धर अलग लोक जी पतला थे धर ब्लाउजटा पिंधापी चेष्टा करुवे देखला बेलू आम ब्लाउज तक हो न से हुकटा जाकि सेप्टोपिन देकी टिके दूर रे जाकि आम सेप्टोपिन दे था कि सेप्टोपिनटा बेले बेले आमको कौन करता है देदेला बेले सेप्टोपिन रु तार हुकरू बाहरी जाए बेले बेले फुड़ी हो जाए किंतु आम एवठू से बाटा दवाई आज भी से सेप्टोपिन यूज करवा कि गोटे नुआ तरीका करवा देखो सेप्टोपिन टी आप खोलदेवे खोलीदेकी आप कौन करेंगे जी माप आपंकर दरकार से नहीं जिबे तापरे उल्टा पटे करके एमिति भाबरे हुक डिजाइन टाइप रो कर देबे जेमति हुक रो सूताटा थाए सेमिति सेप्टोपिन को कर देबे कर देकी जो हुकटा आपण सूता रे देथांते कि सेप्टोपिन की से जो दीटा ब्लाउज रो लगे कि देथांते आपण सेप्टोपिन को एमिति लगे देबे आ हुक को सेटिंग कर देबे देखले चुटकी रे समाधान हो जिवो आपनका प्रॉब्लम। तापर टिप्सटा ग्राइंडर को लेकिन देख ग्राइंडर सांगे आमर रोषे घर सबुदिन दरकार होता है किंतु एमती दरकार भितर ग्राइंडर निजर जो ब्लेड थाए तार धारटा आपे आपे रस्ट हो जाए जोटा कि ब्लेड काटिला बेले जो मसला से खंड खंड होगी सब रही जाए आपड़ एक धार करने विभिन्न प्रकार यूज करी आज गोटे बढ़िया यूज करवा चाउल नहीं जावा कि मुझे अरुआ चाउल नहीं जाइए सुखिला अरुआ चाउल पूरा नहीं जाए नहीं जाकि भल भाव में कौन करेंगे ना सुखिला अरुआ चाउल पकईकि ठिपी दे देकी ग्राइंडर करदे पूरा जमती आम जमी मसला कि हलदी गुंड एमती करती सेमती चाउल को पूरा भल भाव में गुंड करदे देखिए पूरा से गुंड हो गला परे से जो टाण टाण थाए चाउल से टाण चाउल को जिते ग्राइंडर ब्लेड तार घूरे की गुंड करे से कौन हुए ना ब्लेड आपे आपे धार हो जाए देखिए आप हेकटा ट्राए करेंगे निश्चित भाव में आपंकर काम दब तापरे आपण कौन करेंगे चाउल गुंड को बिल्कुल भी फिंगिबेनी आपण कौन भजा कि कौन छाणिया भी यूज करेंगे मुझे गोटे आज गोटे बढ़िया फेसियाल हेक तैयारी करी जोटा कि आपण मान सांगे शेयर करी आपण यहाँ को घरे निश्चित भाव में ट्राए करेंगे देखिए किसी भी केमिकल इफेक्ट आपण पड़ोनी ये आप चाउल गुंड को रखिथे नहीं जाए बाड़ी जदि एलोवेरा गछ अच्छी ताले एलोवेरा गछ को नहीं आसबे नहीं आसिक काटिदेवे काटिदेकी ता भितर जो आम जो नालुआ अंशटा थाए तार पल्पटा आपन कौन करेंगे से पल्प को से जो चाउल गुंड भितर मिसईदेवे आपड़ चाहिए टिके चुटकी भर हलदी दे पारे जो मैंने हलदी लगेवाई भी चाहती स्किप कर देवे आपन कौन करेंगे भल भाव में से पल्प गुड़ा को देकी से चाउल गुंडरे आपन कौन करेंगे मिक्स करदे देखु मुझे नहीं जाइए से पल्प गुड़ा को सब कुरिकी नहीं जाए जी आपंकर दरकार चाउल गुंड सहित से मिश्रणटा को आपन कौन करेंगे टिके रफ करके माने मसल करदे भल भाव में चकड़ी चकड़ी पूरा टिके माने जमती मुहर गोटे लगेला भाया बनईदेवे पेस्ट ताकू सब आपन कौन करेंगे ना जिते बड़े देखिए खरार हो कि कौटी गोटे बाहर आसिले मुहर बहुत डस्ट हो जाए आपन कौन करेंगे किछि नाई ता भितर आउ किछि भी पकेबेनी केवल एलोवेरा आउ से चाउल गुंड को जदि पारिबे जदि आपन हलदी पसंद करथिबे ताले टिके हलदी पकेबे नले एमिति भाव रे से स्क्रब तैयारी करदेबे करके आपन कोन करिवे हल्का हल्का हाथ रे गाल रे हो बॉडी रे हो आपन मसाज करिवे देखिबे रूम मूल रे जत्ति सब मळी थिबो सेगुडा सबु से चाउल भी आपनकर किछि क्षति करबोनी कि एलोवेरा रो भी किछि तार साइड इफेक्ट भी नाही तापरे आपन कोन करिवे धीरे धीरे स्क्रब करिवे आ ठंडा पानी रे मुह को धोइदेबे देखिबे
ଲୋମ ମୂଳର ଯେତିକି ମଳି ଥିବ କି ମାନେ ପୁରା ଡଲ୍ ଥିବ ସ୍କିନ୍ ସେ ପୁରା ଗ୍ଲୋ କରିବ। ଆପଣ ଏଇଟା ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ମୁହଁ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଆପଣ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମାନେ ବିନା ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିପାରିବେ। ହୋମ୍ ରେମେଡି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ କହିବେ। ଯଦି ଏହି ହେକ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଏକୁ ଆପଣ କରିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିବେ ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାପରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଧୋଇଦେବେ। ଧୋଇ ଦେଇ ସାରିକି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଦେଖିବେ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିନ୍ ଗ୍ଲୋ କରିବ ଆଉ ଭଲ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ। ତାପର ଟିପ୍ସଟି ଆମେ କରିବା ଜୋତାକୁ ନେଇକି। ଯେଉଁ ଜୋତା ଆମେ ସବୁ ଡେଲି ଲାଇଫ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରିଥାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଜୋତା ଆଉ ସକ୍ସ ପିନ୍ଧି ପିନ୍ଧି ଝାଳ ହେଇଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ରଖିଦେଲେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ବେଡ୍ ସ୍ମେଲ୍ ବାହାରେ ତା ଭିତରୁ। ଆମେ ଏଇଠି କିଛି କରିବାନି, କେବଳ ଖଣ୍ଡେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ନେଇଯିବା ଆଉ ତାକୁ ବଲ୍ ଭଳିଆ କରିଦେବା। ବଲ୍ କରିକି ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ବଲ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ସେଇ ଜୋତା ଭିତରେ ପୂରେଇକି ଗୋଟେ ଦିନ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖିବେ ଯେତିକି ଜୋତା ଭିତରର ବେଡ୍ ସ୍ମେଲ୍ ଅବଜର୍ଭ କରିଦେବ ସେ ପେପର୍ଟା, ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ୟୁଜ୍ କରିବେ କି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ବେଡ୍ ସ୍ମେଲ୍ ବେଶୀ ଆସିବନି। ଆପଣ ଏମିତିଆ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେକ୍ ଘରେ ନିଜେ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା କାମ ଦେବ। ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ର କମାଲଟା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଛୋଟ ହେକ୍ଟା କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାମ ଦେବ। ତାପର ଟିପ୍ସଟା ପ୍ରେସର କୁକର ଆଉ ଯେଉଁ ଘରେ ଆମେ ଡେଲି ଲାଇଫ୍ରେ ପ୍ୟାନ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି। ଦେଖିବା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସର କୁକର ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ଯାହା କରନ୍ତି ନଟ୍ ସବୁ ଥାଏ, ଯେଉଁ ନଟ୍ କି ଆମେ ଏମିତି କାମ କଲା ଭିତରେ ଦେଖିବେ ତେଲ ଲାଗିଯାଉଥିବ, ନହେଲେ କଳଙ୍କି ଲାଗିକି ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଥିବ। ଆଉ ବେଶୀ କରିକି କ'ଣ ହୁଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ, ବେଶୀ ୟୁଜ୍ କଲା ପରେ ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ୟୁଜ୍ ଭିତରେ ଢଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ ହେଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ତା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲଟା ମାନେ ହଲିଥାଏ। ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସଲ୍ୟୁସନ୍ରେ ଇଜିରେ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବା। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଥିବ ଆପଣ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ନେଇଯିବେ, ନେଇଯାଇକି ଯେତେଟା ତାର ଜଏଣ୍ଟ ଥିବ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ସବୁ ନଟ୍ ଦିଆ ହେଇଥିବ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ସେଇ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ କି ନେଇଯିବେ। ନେଲ୍ ପଲିସ୍ କି ଖୋଲିକି ସେ ଜଏଣ୍ଟ ଉପରେ ସବୁ ଯେଉଁ ନଟ୍ ଉପରେ ସବୁ ଆପଣ ଏମିତି ଭାବରେ ଲଗେଇଦେବେ। ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଶୁଖିଯିବ ଆଉ ବାହାରର ତେଲ ବି ତା ଭିତରେ ପଶିବନି କି କୌଣସି ରଷ୍ଟ ବି ଲାଗିକି ସେ ନଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଶୀଘ୍ର ଖରାପ ହେବନି। ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ବି ଦେଇଥିବେ, ଯଦି ବି ଛାଡ଼ିଯାଏ ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଦେଇଦେବେ। ଦେଖିବେ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଯୋଗୁଁ ବିଲକୁଲ ବି ସେ ନଟ୍ କଳଙ୍କି ଲାଗିବନି କି ଆଉ ଯେଉଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଆଉ ଢଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ ହେବନି ଆପଣଙ୍କର। ଆପଣ ଏଇ ହେକ୍ଟି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଏଇଟା କାମ ଦେବ। ତାପରେ ହେଲା ପ୍ରେସର କୁକରର ଯେଉଁ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଥାଏ, ଢାଙ୍କୁଣୀଟା ଦେଖିବେ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ସଫା କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ଫିର୍ ବି ସେ ଗୋଟେ ହଳଦିଆ ସବୁବେଳେ ଡାଲି ହେଇକି ସେ ହଳଦିଆ ଚିଟ ଭଳିଆ ଲାଗିଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ଏଇଠି କ'ଣ କରିବେ, ଟୁଥପେଷ୍ଟକୁ ନେଇଯିବେ। ଟୁଥପେଷ୍ଟ ସହିତ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବରା ପକୁଡ଼ି ଛାଣିଲା ବେଳେ ୟୁଜ୍ କରିଥାନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ନେଇଯିବା। ଆଉ କିଛି ଲେମ୍ବୁକୁ ତା ଭିତରେ ଏମିତି ଚିପୁଡ଼ି ଦେବା। ଚିପୁଡ଼ି ଦେଇ ସାରିକି ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଇଗଲା। ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଫାଷ୍ଟ ବ୍ରସ୍ ନେଇଯିବା। ବ୍ରସ୍ରେ କ'ଣ କରିବା, ଆଗେ ସେଇ ଯେଉଁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ଟାକୁ ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ଲଗେଇଦେବା, ଲଗେଇକି କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆପଣ ଏମିତିଆ ସେ ପେଷ୍ଟର ସବୁ ମିଶ୍ରଣକୁ ନେଇକି ସେ ପ୍ରେସର କୁକରର ଚାରିଆଡ଼େ ଲଗେଇଦେବା। କିନ୍ତୁ ବ୍ରସ୍ରେ କଲେ ଏତିକି କ'ଣ ଚାରିଆଡ଼େ ପାଇପାରିବ। ସେ ଯେଉଁ କଣା ଥାଏ ପ୍ରେସର କୁକର ଯେଉଁଠି ସିଟି ମାରେ ହୁଇସିଲ୍ ଦିଏ, ସେଇ ହୁଇସିଲ୍ ପାଖରେ ବି ଆପଣ ଲଗେଇଦେବେ। କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଲେମ୍ବୁ ବି ତା ଦେହରେ ଦେଇଦେବେ, ଦେଇକି କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପୁରା ରଫଲି ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଘଷିବେ ଆପଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲେମ୍ବୁ ବି ଆଉ ଟିକେ ଦେଇକି ତାପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଘଷିବେ। ଘଷିକି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଯେଉଁଟାରେ ମାଜନ୍ତି ବାସନ ଆପଣ ସେଇଥିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଘଷିକି ଚିକ୍କଣ କରିକି ଘଷିଦେବେ। ଘଷିଲା ପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ହଳଦିଆ ଚିଟ ଗୁଡ଼ା ପୁରା ଛାଡ଼ିକି ପରିଷ୍କାର ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଏଇ ଘରେ ଥରେ ଏମିତିଆ ହେକ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ତାକୁ ଧୋଇଦେବେ, ଧୋଇକି ଦେଖିକି ପୋଛିଦେବେ ବାସନ, ପୁରା ଚିକ୍କଣ ହେଇକି ସଫା ହେଇଯିବ, ଛାଡ଼ିଯିବ। ଏମିତିଆ ହେକ୍ଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।